Throttle body, ma'am. Throttle body. Saka yan ang check pagkain mo sa bang. Like na. Belt up na yung kayo. Maybe siya. Sige. Yan po na unit tamong ini TMX 125. Yan. Share kayo mo po ini karep pang megabalo ne. Yan. Akakit po makabukulat siyang kayang right, left side Yan, kaya pag neto. Baka po malyari kaya kayo ini nung iyayara ka plakaping manalas mamanulo. Okay? So, shoutout na lang kina sir. Ayun, yung may-ari ng radar. Ayan throttle body daw. Dilinisin natin yan. Ayun Nag-remap po dito, boss? Ha? Nag-remap po ng mga IC. Ay, hindi. Wala tayo pa remap. So, ito, tuloy natin sa mga hindi pa nakakaalam karang megabalo. So, mga sasawang mainton ka rin mamanulo ka rin motor ini, number 1 niya ini. Kaya po selector. Ayan na. Selector na po kayong cambio itong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Nung iya po ara ka praping mamanulo na. Turo ko na po Ayan Atin niya pong oil seal can. Ayan na. Kayong kilob. Ayan pong oil seal kayong kilob yan. Ayan Yapin po yung meto nga mamanulo yan nya i-arak plaka i-akakit. Okay? So karen pong Miget TMX 125 nung manulo po yung kaya kayong motor di akit yan po yung palawe yun yung kaya yung selector na tangkitang 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So ayun po yung oil seal na yan ayan po yung part number pag-share na mo po and like na mo po and follow na rin Joban Motorworks. Okay, so yan at YouTube channel ko po Mekanikong Kalmado tsaka Joban Motorworks. Okay, so pa-subscribe na lang po okay. Yan mo po yung palawe yun nung mila ko manulo karang TMX 125.